कोर्ट्स ओपन टू पब्लिक हैं तो इधर इस तरह रिस्ट्रिक्शन क्यों की गई है? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं रोका है, तो ये बाहरी मामलात हैं जो हो रहे हैं और ये मेरी तो सोच से और समझ से बाहर है कि ये अब सल्तनत शरीफिया और जरदारिया में इस तरह की पाबंदी होगी कि कोर्ट्स में जो पब्लिक की एंट्री लिखा हुआ है जहाँ पे वहाँ ताले लगा दिए गए कि ख़वातीन को नहीं अंदर आने दिया गया। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये केस सिर्फ ये नहीं है कि इसमें मुशर्रा बीबी की टारगेटिंग की गई है, झूठी तहमत बांधी गई है, इंतहाई निजी किस्म के जो मामलात हैं ख़वातीन के उनको उछाला गया है। ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक लैंडमार्क केस है क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट खुदा न खास्ता सेट कर सकता है कि कोई खातून अगर अपने साबिक खावन से किसी वजह से तलाक लेती है और अगर किसी भले मानस से इस्लाम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक शादी करती है तो 5 साल 11 महीने के बाद वो शख्स जाके कोर्ट में कोई झूठी गवाहियाँ दे के झूठा तोहमत बांध के और खातून को कह के जी इसने निकाह नहीं किया ये तो ज़ना करी है, तो ऐसे मामलात में औरतों के जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? इस्लाम और आपकी शरीयत हर मामले में खातून को प्रोटेक्शन देती है, आपका लॉ भी। इस हवाले से आज सलमान अकरम राजा साहब ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने पूरे केस का एक ओवरव्यू जो है वो वहाँ पेश कर दी है। और अच्छी बात यह है कि मजोका साहब ने 27 तारीख लास्ट डेट डाल दी है कि इससे आगे केस को वो लेके नहीं जाएंगे। ज़मानत के मुताबिक जो अपीलें बनती हैं वो 27 से आगे उसको एडजर्न नहीं किया जाएगा और वो 27 तारीख तक लास्ट में उन्होंने इसको फाइनलाइज़ करना है। क्योंकि आज भी खबर मानिका का जो वकील आया था वो डिलेइंग टैक्टिक्स पे जा रहे थे कि जी मेरे पास तो वकालतनामा नहीं है, तो फलाना नहीं है, तो ढमाका नहीं है। तो वो तमाशा उन्होंने यही लगाया हुआ था कि जिस तरह पहले हेयरिंग को 3 महीने 10 दिन पर डाला गया, उसके बाद 29 मई को जिस दिन फैसला आना था अदालत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि महफूज फैसला सुनाने की बजाय खबर मानिका की बकवास सुनवा दी गई, इसमें अदालत में गाली और मरी तकरीर सुनवा दी गई और फैसला देने की बजाय जो है वो भेज दिया गया एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में क्योंकि मैं मौजूद थी वहाँ पर भी हाई कोर्ट ने पाबंद अब की है कि 10 दिन के अंदर 10 वर्किंग डेज में ज़मानत को डिसाइड करें और 13 जुलाई तक इसको आपने केस को फाइनल करना है। तो अब इस हिसाब से आज बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स हुए, बड़ी अच्छी मामलात हुए और दूसरी पार्टी को यानी कंप्लेनेंट खबर मानिका पार्टी को पाबंद कर दिया है अदालत ने आज मजोका साहब ने कि वो हर सूरत इस केस को एडजर्न किए बगैर 27 तक अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे ज़मानत से रिलेटेड और 13 जुलाई तक ये केस डिसाइड होगा। अच्छा ये बताइएगा कि आपके इमरान खान का जो केस है यहाँ पे इद्दत वाला और निकाह वाले इसको बड़ा पोलिटिसाइज किया जा रहा, आपका एक आजकल वर्ड बड़ा मशहूर है कि 4 महीने वाला, तो आपके लीडर के ऊपर किस तरह का जो कीचड़ यहाँ पे उछाला जा रहा है और आप अपने जुमले पे कायम है जो आप बोलती हैं हमेशा 4 महीने वालों पे यहाँ पे निकाह के बगैर भी लोगों के साथ मामलात है, सियासी लीडरशिप भी है वो। तो इमरान खान साहब पे कोई केस नहीं है और सिर्फ एक जलालत फैलाने के लिए, एक जलील करने के लिए झूठी तोहमतें बांधी गई हैं। 5 साल 11 महीने के बाद खबर मानिका को अचानक याद आ गया कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। इद्दत की डेफिनेशन, इद्दत का टाइम पीरियड, शरीयत में क्या है और आपके जो मुस्लिम लॉज हैं, जो हमारे कानून है उसके मुताबिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग इसके मुताबिक क्या है, वो सारी आज सलमान अकरम राजा साहब ने मुकम्मल आज जो है उसको वहाँ पर पेश कर दिया है, मुकम्मल उसके बारे में सारा बता दिया है। तो अब मज़ीद जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि पता चल गया कि टोटल अब हम पे ये केस बनाया गया बदनीयती पे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक अनाद जो है सियासी अनाद की बुनियाद पे केस है। केस इमरान खान साहब पे कोई भी नहीं है और इसकी मैं आपको मिसाल और गवाही ये दे दूं कि राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अगर आज इमरान खान टेबल पे आ जाए डायलॉग के लिए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल में बंद रखने के लिए सारी बेईमानी की गई। थैंक यू। को नफ़रत की निगाह से देखा गया है और ये वाकई एक काबिल नफरीन हमला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी औरत की हुर्मत पर। तो ये तमाम बहस आज अदालत के सामने रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स दी गई हैं, तमाम जो गवाहान हैं उनकी गवाही पढ़ी गई है और किस तरह सब ने झूठ बोला है वो अदालत के सामने वाज़े किया गया है। तो इस सब के बाद हमें तो उम्मीद है कि कानून और हक़ के मुताबिक फ़ैसला होगा। मज़ीद अभी ये आज आपने कुछ वीडियोज़ भी दिखाई हैं, वो वीडियोज़ किस हवाले से? वो वीडियोज़ आपने देखा होगा, वो जो गवाह के तौर पर पेश हुए ख़ुद कंप्लेनेंट साहब और एक मुफ्ती सईद साहब, उनकी जो वीडियोस थी जो ट्रायल में भी दिखाई गई थी, जिनको उन्होंने तस्लीम किया था कि उनके बयानात हैं,
خاص طور پہ جو خاور مانکا صاحب کا بیان تھا جس میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو ٹی وی پہ انتہائی نیک پاک باز بیوی قرار دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیک بھلا انسان کوئی نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے، لیکن جو ہم نے عدالت کے سامنے بحث کی، دروغ گوئی یہ کی کہ کہا کہ نہیں یہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ میری بیوی تھی اور بچوں کی اچھی ماں تھی، جبکہ خود اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میری سابقہ اہلیہ۔ لہٰذا ان کا جھوٹ بالکل سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو اس زمانے کی ہے جب وہ ان کی اہلیہ نہیں رہی تھی۔ اسی طرح سعید صاحب کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اپنے بارے میں گواہی حتمی ہے، اور اگر وہ گواہی اپنی ماہواری کے حوالے سے اس کی بات اگر آ جاتی ہے تو یہ بالکل بات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو میں اپنی بات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہوگی۔ اور عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ ان گواہوں کا رویہ کیا تھا عدالت کے روبرو، عدالت میں آ کر ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو یہ پوری بحث جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ان گواہوں کی گواہی کی کوئی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ یہ عدالت میں دروغ گو ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا ایک تھا اس وقت بھی جب یہ پوری بحث ہو چکی تھی اور فیصلے کے لیے مقدمہ مقرر تھا، اس دن صرف جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ اس دن وہ فیصلہ سنانے سے قاصر رہے؟ میرے لیے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیشن جج مقدمہ 3 ماہ سننے کے بعد فیصلہ نہ سنا سکے، لیکن بہرحال ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پابند کیا ہے، انہوں نے بہرحال 12 جولائی تک اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو بیل کی درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ تو اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے یا مزید آپ جاری رکھیں میری گے؟ طرف سے تقریر کروں گا، باقی سلمان صفدر صاحب کریں گے، اور اس کے بعد ان کی بحث ہوگی اور ہم اس کا جواب۔ اور یہ کیس کے بعد خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ لاسٹ کیس ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت اس ملک میں جو قانونی عمل ہے، جو مقدمہ سازی کا عمل ہے، اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم جلد ہی جو ہماری خواتین گرفتار ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان کے حوالے سے عدالت کی جانب رجوع کریں گے۔ 10 مقدمات میں ان کی بیل ہوتی ہے، وہ بری ہوتی ہیں، تو جیل سے قدم باہر رکھنے سے پہلے ان پہ 6 اور مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے ہمارا پورا اس وقت استغاثے کا عمل۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب ایک شخص جیل میں رہ کر مقدمے فیس کر کے ان مقدموں سے بری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو اپنی جیب سے 10 اور مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ اسی طرح اس ملک میں چلے گا؟ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ہم سب کی آزادی جو ہے وہ ہر لمحہ مشکوک ہے۔ کے سامنے ہم جائیں گے، اعلیٰ عدالتوں کے سامنے، اور اس حوالے سے ایک ہم جو ہے اس مذاق کا اختتام چاہیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بالکل، وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ گواہی کیا ہے، وہ بذات خود ایک دوسرے سے متضاد ہے اور اپنے بیانات سے متضاد ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جس پہ مبنی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس، یہ مقدمہ نہیں بنتا۔